Ассалому алейкум духтарако созен нағзен саломатиятон хубай имрӯз духтарома шумо да як нуқтаи савдоро тавсия метим. Аз ин нуқтаи савдо ма чанд сол подряд худам бор гирифтагим, борошон арзонай оптовӣ марҳамат. Ина касоне ки мехоҳанд барои савдо бор бигиранд ҳатман биёен аз ин нуқтаи савдо гирен. Ҳам борошон арзонай, касоне ки дона мегиранд хитон биёен духтаро, касоне ки барои оптовӣ гирифтаниян доставка доранд, рақамашона мемонам бинависен, чуна ҳам қадар бори хушрӯ доранд, ҳам машинами эксклюзивни заколка, резинка, абадок, чизе ки хоҳен ҳастай. Нигоҳ кунед охи чӣ хушрӯчанд ино. Пачка ина миё пачка чанд сомай? Ино пачка 36 сом. Пачка 36 сом ам қадар дорад духтарако. Ира бинен охи моделёра бинен чӣ фасончаянд. Бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор духтаро 131 контейнер рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Бо маълумоти бештара аз худшон метонен пайдо кунен. Ина резинка акушона бинен охи чӣ необычняям ко хушрӯй борошон. Ира бинен ягон ҷодаи хел нест. Ина касоне ки мехоҳанд бизнеси худшон акушоянд ҳатман ин нуқтаи савдо биёен. Ма шумо да тавсия метиҳем духтаро, нархошон арзонай, бори худшонай дасти аввалай. Чӣ хеле гуфтум, бо такрорам мекунем. Иҷакати ма чанд сол подряд кор карда будам пеш. Мана нигоҳ кунен. Аҷоиб зажимчои хушрӯ. Ина миё пачкада чанд соман? Пачка ино 70 сом. Пачкаш 70 сом. 12 та дора? 12. 5-80 меафта. Нигоҳ кунен 10 сом кам ягон ҷуда намефурӯшанд. Ҳатто 15-20 та мефурӯшанд. Ина биёен борои беҳтарин. Ина кадом меша ки мегирен. Ина инҷа нархошо нархои хубай. Духтаро бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тило бозор, тарафи пажарка бахшиш духтаро. ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 131 контейнер. Ози ма шумо да набуракошона нишонти мохира бинен духтаро. Я намуд набуракои фасон доранд барои кӯдако. Аҷоиб хушрӯ. Ино чанд соман наборотон? Ина оптови 10 сомон духтарако. Ина бинен ҳамаша набори косметика иам 10 сомона. Иқа хушрӯвай духтарако. Охи бовар кунед ку нархошон беҳтаринай. Медонам ки бисёриҳо интернет магазин доранд. ҳатман биёен ина барои савдо ина инҷа бигирем борку духтаро. Беҳтарин боро доранд, нархошон арзонай, ба необычни чизакора метонен инҷа пайдо кунен. Ана бад инҷа рамашка кадом шай? Ана хели рамашко ҳози модаштай. Ё пачка чанд сомай? 45 сомон бо бисёртар. 45 чанд та дора? 12 та дора. 45 сомон ай духтаро бо бисёр гирен арзон мешавад. Ина иноша бинен зажимои мехдор омадай диден чанд намуд зажимои мехдор. Ина ёра бинен чӣ хушрӯ. Ана ин зажимо чандиян? Ино оҳания донаш 10 сомон. Пачкада гирам, пачкада арзонтара. Пачка 80 сомон. Донаш 10 сомон ай касе ки оптови мегира арзон мешавад духтаро. 5 сом 5 сом ҳама хел меафта. Ина зажимчои нигиндора бинен чӣ хушрӯае. Зажимчои фасони нигиндор. Хулас беҳад интихоби васеъ ҳозир ворид мегардем. Аз инҷа бо ма шумо да нишон метем бо чӣ доранд. духтаро марҳамат ина инора бинен. Танга андозакои хушрӯ барои кӯдако. Ино чанд соман? Ино донаш 5 сомон. Ҳамаи моделош 5 сом мешаванд. Оптовида чи? Оптовида пачка 40 сомон, 3 сомон 30. Ва духтаро нигоҳ кунед. Иқа хушрӯча донаш 5 сомон най дона гирен. Оптовида арзон меша. Хагивагиётон чанд соман? Хагивагиё пачка 100 сомон. Донада чанд меафта? Донада 8-30 меафта донада. Хай 10 да. Хулас 15 сомон дона. Хулас ина бинен духтарако як борак ин наборчошона бинен. Аҷоибот наборакои хушрӯи авада кора бинен. Барои кӯдако бисёр мепурсанд. Ҳамино чанд сомай? Ҳамиқа интихоб бисёр ай духтаро марҳамат. Ина каседа дар корай. Нархошон арзонай. ҳатман биёен тамошо кунед. Ина пачкаш чанд сомай? ира бинен 25 сомон ай 100 дона дора. бовар мекунед ясми ам фурӯшен духтаро. бас сайтона беҳад интихоби васеъ, беҳад борои хушрӯ. ира абадокошона бинен. Абадокои фасонаки хушрӯ. Мана нигоҳ кунен. Ё чандияи пачкош? 13 сомон. 13 сомон оптум да донаш меафта. ира то 50 сомон мефурӯшанд баъзе ҷода. Ина 5 сомон буда диден. иш 13 сомон. Мана ина муд хушрӯш калонош. Иш бошад 5 сомон оптовиш. Ина ё чанд сомон ки ҷон? Ё 15 сомон. Ана ина оптовида? 15 сом 3 сом.
اینای سفید 3 سومون انایش سیاهش باشه 15 سومون. اینا زرجماش نبینن نگیندارو میپرسن کو اینا ایجاد پچکا هستای همه مدلش. اینا چندی میافتن خیلی تقریبا پچکاش 113 سومونی خلاص در دونش میافته. ایرا بینن خوشروگیشه منه مرحمت بیاین. اینا رزینکوشون هم فسون خوشرو. رزینکو چندی میافته؟ می نگیندار ای چند سوم سر میشه؟ نگیندارا ای 4 سوم سر میشه. نه ای 4 سومون سر میشه نرخی رزینکا. مرحمت انتخاب بسیاری. این ایجاد با و یکو هسته دیدن. این از اجماع مقدار چند سومه؟ یه 10 سومون افتم چرا؟ 10 سومون افتم 15 سومون دونادا. این نموده کو هست. این خوشرو اوریجینالو دخترا. یا چند سومن؟ یا دونش 35 سومون. دونش 35 سومون. این یا اوریجینال دخترا 60 سومونه چیز درجه 35 سومونه. یک بار بیاین با تماشا کنین. بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 131 کانتینر. اینای بالا بابچکو چند میان؟ ای بابچکو ای 5 سوم سر میشه. ای 5 سومون سر میشه دخترا. نرخ اپتاویش فسانیشو نبینین چه خوش رو چانیا بچنیان. این ابدا کورا بینین دخترا چه بسیار ایجاد نبور ابدا چیزی که میگیرین همش نرخای بهترین همش نرخای دسترس برای شما. تماشا بینو کسانی که مثلا دونه گرفتنیان از 150 سومون زیاد خرید کنن دستافکتون میکنن. اساسا اپتاوی را اینو دستافکا میکنن. خلاص این دونه که از 150 دگیرین دستافکتون میکنن. رقمشون هست معلوماتی بیشتر با از خودشون وایکنن پرسن. انا این طرف بینن اینا یا خوش رو بده یا چند سومن همین طرف. یه پچکش ای 30 سومون سر میشه. 100 تا درست 30 سومون 30 گرمی. و همیا ای 30 سوم سر میشه. پچکش ای 30 رزینکاچوی فسون ای 30 درهم سر میشه. دیدین ای 30 سومون پچکش سر میشه و به حد نرخش ارزان خوش رو مرحمت بیاین تماشا کنین دخترکو معقولتون میشه و ایره ببینین اخی عجایبات خصوصا اینترنت مگزینا بیاین یا بچنی چیزاکو بسیار داره. فایده ناز میبینین دخترها اینا بیزنس. انا اینا را بسیار میگیرن. یا چند سوم؟ چند تا داره؟ 33 12 دونه داره 33 سومون. من مرحمت اومده با تماشا کنین. 12 تا اینم خیلی پچکچه داره دخترها. مرحمت بیاین با بینین. دخترکا نگاه کنید اینای تنگ اندازکای فسانی خوشرو جای اپتاوی شیافتم. دانه ده 5 سومون دخترا. کسی که اپتاوی میگیره اپتاوی ده با ارزانه. مرحمت هم مدلکاش بسیاره. انا خگیوگیش هسته. خگیوگیش دانه ده 15 سومون. مرحمت بیاین بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 131 کانتینر. ایجاد اصلا اپتاوی بروشون نه که کسی که از 150 سومون زیاد خریداری کنه دستافکا میکنن. رقمشون هست. دانه خراب میتونن شما بیاین ای پیش با حضور تماشا کرده انتخاب کنن. اینا اینترنت مگزین ها ایجا بیاین کو باور کنید یا نمو چیزای نیابچنی فسون بسیار بعد نرخشون دسترسه. ایره بینن اخی چه خوش روی ابدا کوچوشون. اینا برکاتون چند سومای اپتوم ده؟ اینا اپتوویوش چندیه؟ اینا اپتوم 3 سومونه. و ایره بینن دخترو. بلوگی 6 سومونه. 3 سومون 6 سومون. دانه ده 10 سومه؟ دانه ده 10 سومه 5 سومونه. یک بار بیاین دخترو معقولتون میشه و بهترین نقطه سودا. من سرنجکاشون اتمیتید میکنم اینستاگرام داره نه؟ سرنجکاشون اتمیتید میکنم با برای نوینکاشون میتونن درآمده در سرنجکای خودشون تماشا کنین دخترو.